हेलो फ्रेंड, आज मे 4 सोमवार। आज किसी गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं मुझे आपण निकट को आज मुख्य खबर नंबर 1। केंद्र गाइडलाइन सत्ते भी ओडिशा रे चलबनी बस। आसंता काली गड़बनी बस। कोरोना होइतिबा ग्रीन किंबा ऑरेंज जोन रे बस गड़बनी। राज्य घरोई बस मालिक संघ बैठक में आज यही निष्पत्ति नि जाइछि। केंद्रर गाइडलाइन अनुसार बस चलाचल करबा नाही बोली बैठक पर सूचना दैछन्ति राज्य घरोई बस मालिक संघ साधारण संपादक देवेंद्र साहू। दुईटी ग्रीन जोन जिला मध्य रेड जोन आसुथिबारु बस किभली चलिबो स्पष्ट होई नाही। राज्य सरकार मध्य एजाय कोनोसी गाइडलाइन बाहर करना बोली से कहते। तेणु राज्य सरकार निष्पत्ति को अपेक्षा करिबु बोली बैठक पर संपादक देवेंद्र साहू कहते। नंबर 2। खूब शीघ्र हम परवर्ती अर्थनैतिक पैकेज घोषणा। विभिन्न विभाग सह आलोचना कले प्रधानमंत्री मोदी। देश में लॉकडाउन व्यवस्था आहरी 2 सप्ताह पर्यंत लागू होगाकू जाउथिबा बेले अर्थनैतिक व्यवस्था को सजाड़ाकू एवं ट्रैक को आनिबा पई केंद्र सरकार खूब शीघ्र घोषणा करिवे परवर्ती अर्थनैतिक पैकेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह एवं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण और सरकार वरिष्ठ अधिकारी ए संपर्क आलोचना करिसेंति और से समस्त मतामत और परामर्श अनुसार यह पैकेज को अंतिम रूप दि जाउछि। ए पैकेज रे लॉकडाउन समय सर्वाधिक क्षतिग्रस्त होउतबा क्षेत्र उपर अधिक गुरुत्व दिया जाउथबा जणा पड़िछि। नंबर 3। हंदवारा रे एनकाउंटर। 2 सेना अधिकारी 5 जवान शहीद, 2 आतंकवादी निहत। जम्मू काश्मीर कुपवाड़ा जिलार हंदवारा रे शनिवार राति जारी रही एनकाउंटर रे 2 जन सेना अधिकारी 5 जन जवान शहीद होइछन्ति। एथिसहित एही एनकाउंटर रे 2 जन आतंकवादी निहत होइछन्ति। एथिसहित हंदवारा रे आत्मगोपन करिथिबा आतंकवादी को ठाब करिबा पई सर्च ऑपरेशन जारी कराइथिला। आतंकवादी एवं भारतीय सेनाबाहिनी मध्य होइतिबा गुली विनिमय रे जणे कर्नेल, जणे मेजर एवं सेनाबाहिनी 2 जन जवान और जणे पुलिस सब इन्स्पेक्टर शहीद होइछन्ति। एही गुली विनिमय रे 2 जन आतंकवादी मध्य निहत होइतिबा जणा पड़िछि। एही एनकाउंटर रे शहीद होइतिबा 5 जन जवान मध्य कर्नेल आशुतोष शर्मा, मेजर अंजू, जणे लांस नायक, जणे राइफलमैन एवं पुलिस सब इन्स्पेक्टर शकील काजी रहिछन्ति। समस्त शहीद को मृतदेह को घटनास्थल उद्धार करा जाइथिबा भारतीय सेना पक्षरु सूचना दिया जाइछि। नंबर 4। कोरोना रे लोकपाल सदस्य जस्टिस ए.के. त्रिपाठी परलोक। महामारी कोरोना जोगु लोकपाल अवसर प्राप्त सदस्य जस्टिस ए.के. त्रिपाठी परलोक होइछि। मृत्यु बेलकु 62 वर्ष बयस होइतिला। एप्रिल 2 रे तांकु दिल्ली स्थित एम्स रे भर्ती कराइतिला। सूचना अनुसार जस्टिस त्रिपाठी झील और तांकर सैया कोरोना रे आक्रांत होइतिले। चिकित्सा पर सेमान सुस्थ होइतिले। छत्तीसगढ़ हाईकोर्टर पूर्वतन मुख्य विचारपति जस्टिस त्रिपाठी को एम्स रे आईसीयू रे भर्ती कराइतिला। अवस्था गुरुतर हेबा परे तांको वेंटिलेटर मध्य रखा जाइतिला। तेबे शनिवार राति 8:45 रे तांकर देहांत होइछि। नंबर 5। मुख्यमंत्री बनाम राज्यपाल। ममता कहले मो सरकार रो किछि बिगाड़ी पारिबो नाही। राज्यपाल कहले जवाब देवी। पश्चिमबंग में कोरोना विरोध में चली लड़ई मध्य मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ मध्य बद बढ़िबार लगी। मध्य अभियोगर आरोप प्रत्यारोप जारी रही। उभय परस्पर विरोध में गंभीर अभियोग आणुछंती। राज्यपाल गत सप्ताह ममता बनर्जी को 37 प्रसंग को नहीं 14 पृष्ठार चिठी लिखिते। यासह ममता बनर्जी 14 पृष्ठार चिठी लिखि प्रतिक्रिया देइछंती। मुख्यमंत्री राज्यपाल को केवल कोरोना समय क्षमता दखल करने अभियोग करना बरं से सरकार किसी बिगाड़ी पारिबे नहीं बोली खोला चैलेंज देइछंती। नंबर 6। सोमवार ठारू ऑनलाइन रे आरंभ हेबो मोबाइल लैपटॉप बिक्री। ए जोन रे हेबो नाही डेलीवरी। आपण जदि ऑनलाइन रे मोबाइल किंबा अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामग्री किनिबा को चाहछंती तेबे आसंता काली आपनक अपेक्षार शेष होबाकू जाउछि। कारण केंद्र सरकार ई कॉमर्स कंपनी गुडी को अनावश्यक सामग्री डेलीवरी करबा को अनुमति देइछंती। किंतु एहा सहित एक शर्त रहिछि। वास्तव में आसंता 4 तारिख रु अमेजन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम मॉल समेत समस्त ई कॉमर्स कंपनी को अनावश्यक सामग्री डेलीवरी करबा को केंद्र सरकार अनुमति देइछंती। किंतु एही अनुमति केवल ऑरेंज एवं ग्रीन जोन रे होउतबा लोकंक पई हेबो। जदि आपण ग्रीन किंबा ऑरेंज जोन रे अछंती तेबे मे 4 रु आपण मोबाइल, लैपटॉप एवं अन्य सामग्री ऑनलाइन रे किनि पारिबे। मे 4 तारिख रु एही जिनिस गुडी को वितरण करबा को सरकार अनुमति देइछंती। नंबर 7। एणिकी नियम भांगिले गिरफ हेबे। ओडिशा फेरुतिबा प्रवासी अमानियांक पई एभली कड़ा अभिमुख्य देखाइछंती राज्य सरकार। क्वारंटाइन नियम न मानिले प्रवासी ओडिया श्रमिकों विरोध में कड़ा कार्यानुष्ठान नेबा नहीं घोषणा करिसेंती मुख्य शासन सचिव असित त्रिपाठी।
ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ନିୟମ ନ ମାନିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦୂର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ରଖାଯିବ। ଏହାସହ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଅବଧି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅମାନିଆଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏଥିସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ବସ୍ରେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରବାସୀମାନେ ତଥ୍ୟ ଦେବେ। ନମ୍ବର 8 ବିଦେଶ ଫେରନ୍ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରି କିନ୍ତୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଠାରୁ ଭଡ଼ା ଆସୁଲ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ପିଏମ୍ କେୟାର ଫଣ୍ଡ? କରୋନାରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦେଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ତୃତୀୟ ଲକଡାଉନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଲକଡାଉନ୍ କାରଣରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରମଜୀବୀ ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଶ୍ରମଜୀବୀଙ୍କୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଲାଗି ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛି। ମାତ୍ର ଶ୍ରମଜୀବୀଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ପଠାଇବା ବଦଳରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଭଡ଼ା ନେବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚର୍ଚ୍ଚା ପରିଧିକୁ ଆସିଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉମର ଅବଦୁଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ଉମର ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆପଣ କରୋନା ସଙ୍କଟ ବେଳେ ବିଦେଶରେ ଫସିଛନ୍ତି ତେବେ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଦେଶକୁ ଆଣିବେ। ଯଦି କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ଶ୍ରମିକ ଫସିଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବା ସହିତ ଭଡ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏମିତି ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ପିଏମ୍ କେୟାର ଫଣ୍ଡ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ସେ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 ଦିଲ୍ଲୀ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ। ସିଲ୍ ହେଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ। ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହାସହ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଥିବା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସିଆର୍ପିଏଫ୍ର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ରବିବାର ଦିନ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛି। ଏହାପରେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ମୁଖ୍ୟାଳୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଠାକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯିବ। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଲ୍ଡିଂ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏଥିସହିତ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଏଡିଜି ଜାଭେଦ ଅଖତର ଏବଂ ଅନ୍ୟ 10 ଜଣ ଅଧିକାରୀ ନିଜକୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ଶେଷରେ କରୋନା ଅପଡେଟ୍। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କୋଭିଡ୍-19 ସଂକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 2,44,870ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 34,96,707 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 11,26,134 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକାରେ ସର୍ବାଧିକ 11,60,838 ଜଣ କରୋନା ଭୂତାଣୁରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 67,448 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେହିପରି ଭାରତରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 41,200 ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ସୁସ୍ଥ ହେଲାଣି 11,154 ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେଣି 1,356। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 162, ସୁସ୍ଥ ହେଲେଣି 56, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତାଜା ମୁଖ୍ୟ ଖବର ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।